हकायक मंजर आप पर लाए, आप बताएं ये कौन लोग थे? सानिया शिकारपुर में आपने जिस आदमी के मारने की बात की वो तो 3 दफा मर चुका है, उसकी लाश भी लोगों को दिखाई जा चुकी है। ये ड्रामे नहीं चल सकते। खुला शख्स जिसने जो मास्टर माइंड था और खुला था नाम लिया था सानिया शिकारपुर को, हमने बात की 3 दफा मारा जा चुका है। मैं उसकी तारीखें भी बता सकता हूँ, लोगों को लाशें दिखाई गई, उनके नाम भी बता सकता हूँ। मुझसे तो कोई चीज मसली नहीं है। और कितने गैंग पकड़े आपने? ये रोजाना जो खबरें आती हैं, अगर उनको आप गिने, मैं तशबीह नहीं देता, सन 65 की जंग में जो इंडिया हमला करता रहा और उसने जो हमारे तैयारे मार गिराए और हमारी जो तबाही की, अगर उसको गिना जाता तो पाकिस्तान तो सफाती से मिट चुका था। इतनी बार तकरार किया उसने। अब मैं नहीं कहता कि उसने, अगर कहूँ तो लफ्ज़ मुझे क्या झूठ बोला उसने, कि जैसे यूं सारे हमारे एयरपोर्ट भी तबाह, हमारी एयरफोर्स भी तबाह शुमार हो गई। इतने बंदे गिरफ्तार हुए या इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के जुर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? रोजाना ऐलान हो। मैं इसको झुटलाता नहीं। क्या हकायक मिले आपको उनसे? क्या इंकिशाफात किए उन्होंने? मेरी ये बातें आप छाप सकेंगे क्या? आपके इदारे से छापने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बातें आप लिखें। ये इतने आदमी गिरफ्तार हुए, हर रोज नए नए इंकिशाफात वो करते हैं, तो आपको क्यों नहीं पता चल सका कि सारे जैकबुसात होने वाले, छलगरी का वाक़या जो होने वाला, क्यों ये वाक़यात कराएंगे? और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, खासकर पंजाब में जो एक सैलाब आया मजलिस अज़ा के खिलाफ FIR का, क्या बताना चाहते हैं? मैं आपको मुतवज्जे करता हूँ, एक लावा पका रहे हैं आप। मैं तो दो टोक कहता हूँ, मैं इन शियों के अंदर, सबके अंदर मैं कहता हूँ, मैं किसी दूसरे रास्ते को नहीं मानता। लोग कहते रहे जी क्या किया कायद ने, मैं नहीं करूँगा। मैं मुसल्ला मुकाबले का कायल नहीं हूँ। मैं कौम को मरवाना समझता हूँ। मैं तोड़ फोड़ का कायल नहीं हूँ। मैं यूं इस अंदाज की हंगामा आ रहा है जिसमें कानून को वायलेट करूं, इसलिए कि मैं पहले भी हुकूमत को रहा हूं और इस मुल्क के अंदर मैं हुकूमत में आने की सलाहियत रखता हूं। मेरा रास्ता रोका जा रहा है। मैं तो बना चुका ना हुकूमत, वहां गिलगित बल्तिस्तान में 2 दफा हुकूमत बनाई, और अब हमारा रास्ता रोकते हैं आप, ठीक है। मैं गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। दो टोक, कोई गैर कानूनी अमल मैं नहीं करूंगा, न किसी इजाजत दूंगा, न किसी को मैं उसकी सरपरस्ती है उसकी करनी। इस तरीके पे ये जो FIR काटी जा रही है रिवायती जुलूसों के खिलाफ, जुलूस मेरा हक है। मैं जानता हूँ आइन को सबसे बेहतर जानता हूँ, मैं कुरान और सुन्नत को भी सबसे बेहतर समझता हूँ और पाकिस्तान के आइन को भी सबसे बेहतर जानता हूँ। मुझे तो नहीं पढ़ा सकते। मेरा शहरी आजादियों का मसला है, आजादारी। मुझे नहीं रोक सकते आप, मजलिस को नहीं रोक सकते आप, जुलूस को रोक नहीं सकते, रिवायती को तो तसव्वुर ही न करो रोक सकते। उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हो, लावा पका रहे हो, मतलब ये फटेगा, इससे फायदा कोई और उठाएंगे। मैं तुम्हें मुतवज्जे कर रहा हूं, लोग इससे फायदा उठाएंगे और सूरत हाल जो है मुल्क की खराब होगी। मैं तो एक बिल्कुल सीधे नाक की सेहत पे चलने वाला शब्द, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, जानता हूँ हालात कहाँ जाएंगे और उन हालात को सुधारने की भी सलाहियत रखता हूँ। इससे आगे मैं चलता हूँ। ये वाकया को शिया सुन्नी मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने वाकयात हुए, एक थोड़ा सा अरसा था जब वो भी शिया सुन्नी मसला नहीं था, जब कुछ गिरोह जो तकफीरी गिरोह, शिद्दत पसंद गिरोह, वो चाहे कुछ भी किसी मसलक के हो, उन्होंने उसको मजहबी बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल मुकातला हुआ। दरमियान में छोटा सा वक्फा था, मैं अभी तारीख नहीं बता सकता आपको, तसलसल है।
یہاں فرقواریت اٹھائی گئی، فرقواریت و شدت پسندی میں تبدیل کیا گیا، کچھ مدت تک شدت پسندی رہی، اور وہ بھی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، گروہ تھے، پیدا کیے گئے تھے، کچھ لوگوں نے وہ گروہ خلق کیے تھے، بنائے تھے تاکہ ان کو لڑائے اور مذہب کو بدنام کرے۔ اور یہ جو اب واقعات ہو رہے ہیں کئی سالوں سے، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں کسی مسلک پہ اس کا الزام نہیں دیتا۔ کوئی شیعہ اگر بات کرے گا وہ غیر ذمہ دار ہے۔ میں بریلویوں کو میں احترام کرتا ہوں، میں دیوبندیوں کا احترام کرتا ہوں، اہل حدیث کا احترام کرتا ہوں، جماعت اسلامی کا۔ میں کسی مسلک پر یہ اتنے قتل مقاتلے شیعوں میں ہوئے کبھی کوئی الزام نہیں دیتا۔ کچھ یہ سلسلہ بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں اور ان کے کچھ پناہ کون ہیں، یہ بتاتا ہوں، حقائق لوگوں کو بتاؤں۔ کچھ گروہ ہیں جن کے ذریعہ یہ کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں، جن کا شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں 28 دینی جماعتوں میں بیٹھا ہوں، اتحاد و وحدت کا بانی ہوں میں۔ لوگ مجھے دائی کہتے ہیں، میں اس لفظ کو، میں نے کہا اس لفظ کو پیچھے رکھیے، میں بانیوں میں سے ہوں، اور یہ حقائق ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ اس پاکستان کے اندر اتحاد کی بنا رکھنے میں میرا کردار ہے، میں مجبوری کی وجہ سے نہیں اور کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، میں اس ملک کا طاقتور حصہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے مشن کے تحت ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، وحی الہی ہے، میری ذمہ داری ہے اس کو حقیقت کے روپ میں پیش کروں۔ اس لیے میں نے تمام دینی جماعتوں کے اندر 28 گروہ کے اندر میں بیٹھا ہوں، اور اس ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو گالیاں بکتے رہے، جو غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے لگاتے رہے، میں نے ان کے ساتھ محاذ آرائی سے گریز کیا، ورنہ اگر محاذ آرائی کرتے تو بڑی اچھی کر سکتے تھے۔ پاکستان میں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن میں اس کا قائل ہوں۔ ہم نے ایسی حکمت عملی سے ان کو تماشا رسید کیا کہ آج دینی جماعتوں میں میں موجود ہوں، مجھے گالیاں بکنے والے وہاں راستہ نہیں پا سکتے۔